Nggih. Ida iki tiang jagi metaken kedek sareng ida niki sering piragi tiang nika ida wonten setunggal semeton sane nelpon ida jagi katuran muput dan kayun ida dedon muput niki kendan punapi nika wonten sastrane atau alasannya sebagai seperti nika idan dan kayun dedon muput nika. Nggih, nas tiang kedek sareng ida niki alasan nika. Tapi wastane nak demen mencari tahu niku napi wastane panjeneng. Napi Baper. baper nggih, Panjeneng baperan. baperan dan iki kok ida terus kan. Lah mentan telepon tanpa kaya. Nikapun. Pun iki panjeneng. Nggih. Bapo uning umat nika mangda dangan, Nggih. mangda mudah, Praktis. praktis. Takut bapo duaning bapo keluar saking sesana boyo jadangan pemargi murahan dadosna takut bapo. Oh, oke. Murahan Murahan. nggih. Nak wenten pebesan nabean bapo puniki yen sing ada penungur ke griya nyenak dan tedun muput. Oke. Nggih. Ida tedun main muput. Nggih, kita bapo. Bapo kita mesti bom lain di telepon bapo kalau muput mesti. Oke. Tapi wastane piyasum. Virtual Kita bapo muput ya. Nggih. Nika dumun durung sastrane bawas bapo. Nggih, lurus. Mangkin napi mawinan bapo setunggal ditelepon ke telepon untuk oko-oko utawi sira umpamane bapo pasti ten tedun muput ten kayun tedun. Nggih. Yen nabean bapo nelpon utawi utusan nabe bapo Sios utusan nggih nggih. duaning napi ditah nabe wecana nabe nika satmaka penugrahan Oke. Nggih. Sios nika yen wonten kramo bantang bapo ten kayun muput yen pamane ida katur muput ngabean di krematorium yen bapo jek sing bekemo. Oke. Ajak rasa juta sen sesari bapo jek sing bekemo. Nggih, kita Nggih, tan panjeneng uning nika kan? Nggih, kita nempun. Tan nempun kan. Nggih. Puniki. Niki wonten itiasa ring Adi Parwo. Nggih, itihasa niki. Nggih itiasa ring Adi Parwo angin suluh angin kaca meka melajah. Nggih. Jagi melaspas niki karya di Astina yatnya gede niki. Ring itihasa nika. Nggih ten melaspas yatnya gede, yatnya ageng, wus perang Barato Yuda. Oh, kenten. Nggih. Wus perang Barato Yuda kala wonten yatnya agung enten. Niki Prabu Kresna ketitah antuk Prabu Darmawangsa. Nggih. Tadi Prabu Kresna dijauh wonten sulingih sanes sedang atore muput yatnya agung niki dan Prabu Darmawangsa Kalian Astinapura niki. nggih. Drika Prabu Kresna maosan beli Sang Prabu Darmawangsa dika wonten di dusun Sang Brahmana wit saking ngelahara Sudra. Nggih. Artosane Sudra nika dumun dados petani. Oke. Nggih. Nggih. Dados buruh kenten. Nggih. Nika pepesengan abisekan ida Begawan Pulaha. Ida sulinggih niki. Nggih. Pesengna. Ida sulinggih niki pepesengan ida Begawan Pulaha. Pulaha. Ida Begawan Pulaha niki jagi ketujuh Antuk Ida Betara Kresna. sane kekirim mereka para patih, para mantri, para punggawa. Oke. Dan patih, mantri, punggawa mereka digelis pemargi rauh sampun ring griya ring peseraman Begawan Pulaha. Nggih. Drika wonten bebaosan dikanyekan rika matur utusan niki duta niki patih gumatih tada mantri punggawa senopati maosan Sang Prabu jagi nangun yadnya agung yadnya ten wonten nyamen pada di suaring langit ring dhuwuring pertiwi. Dan tapi penyawis Begawan Pulaha ne Nggih. sapuniki da Begawan Pulaha weh cening ne dados utusan dados duta mai ke griya menak bapo jagi nur bapo muput bapo sing ngon ngatone yatnya gede Nggih. sing bengong bapo nepuk yatnya gede Nggih. sing mesih bapo angop nepuk nyen bos si dewa ne
Dadi bupati kadirasa bapo sing bengong kenten Begawan Pulako. Bapo nak coba melepas Panco Indrio, melepas kebudayaan Sang Hyang Panco Indrio kenten Begawan Pulako. Bapo sing sanggup bakal muput gayan panjenenge amatur kan bos Sidewone. Bos Sidewone oren mai pang dadi para lu kan bapo. Oke, Ampun salah harsa, salah kekayun. Dados parakan nika para nika bapo maos para nika nampak artosna nih. Oh, nggih. Niki parakan niki. Nampak. Kita menjadi parakan saling nampak, saling dekat. Nampak niki sudah nyikiang pekayun. Kengkian kel pemargin yadnya. Sapun api tato titine pemargin yadnya. Napi Banten sana jagi munggah. Nika mangda mau bawasan dumun. Pangda kenal si Rosang sane dados pengrajin karya benyang si Rosang yaja mano karya panguning niki kan katon rancu niki itu kenten Oh nggih nggih. Wis kenten telah nayane niki utusan wali niki Wali ke Asinapura. nggih Prabu Darmo Wangsa peh rajom san sulingih nonton Begawan Pulako sing nyak muput pang iraga oren kemo kenten salah tampi ya nemun to dika Nggih. dika ngambil inisiatif Dewi Drupadi Nggih. Dewi Drupadi terus dados duta Ketangkir malih. nggih nangkil Begawan Pulako drika terus Dewi Drupadi mriko satmaka sang duwe karya Oke. kecunduk sareng Begawan Pulako wow ida Begawan Pulako kayun jagi muput yadnya ring Astina niki dalil bapo dan kayun muput. Oke. Nika wenten utusan sanerauh wenten lawyer, wenten pengacara sanerauh patih nika ten purun Begawan Pulako. Nggih nggih. Tapi malih pihak telepon kenten. Nggih. Ya nanggen bahasa Bebanyual 11 12 nika napi artinya? Tapi ini kalau udah 11 12 tapi artinya di bahasa Indonesia. sedikit sama. Mirip. Mirip ya. Setali 3 uang sama saja. Sama saja. Kan kenten. Nggih. Setali 3 uang 11 12 bapak ngajak CO radoasnya ini kau. Oke, dan via telepon nih. Ada cewek orderan bapak radoasnya kau. Iya. Halo Mbak Yu, 300.000 bisa niki kesini sekarang kuda lumping. Berangkat si CO. Bapak yang keto sih Murahan bung yadnya nih yen dot yadnya nak Bang Murah ngerti tentang yadnya, ngerti yang panco yadnya, cian madan ayaban, cian madan caru sapun api nak ngadian, yen sampun uning sami nike pasti mudah dados yadnya. Dangan pemargin yadnya, boyo jo kenten, nangkil sulinggih nike nak wenten tada ditinyane, saking ngawit usah ngarian sulinggih nike liyan. Oh nggih. Bapo teko sebang jelek ulian panjening ngranyik gitu sih bapo ngranyik teko milu. Yang penting mati sari sing itu tadi. Sing pasti ketok nggih panten ketok. Dan memargi to yang nyon. Dan sebasa yang penting cak lene angken pamahan kan sari nak sering kenten pirang bapo. Nggih. Bapo sing bisa aja kenten. Kenten nika mawinan Yen utusan sangat dua karya ke griya bapo jak pasti tenyak muput panten pancening generasi muda nak dingsir di griya sudah Giri Madano di Keroboa paduh sara CEO dah di telepon kan jak teko tau bebenjang bahasa cenik sareng itu telepon tadi kenten yen subuh pancening nengat barang dengat gelah yen pancening nyakral ada sakral gelah nggih yakin. Nika binan sulinggih di Bali sarang pemimpin umat Siwaso. Yen pemimpin umat Siwaso dadi main dangdutan. Dadi nyalag. Yen sulinggih Hindu di Bali ten dadi dangdutan, ten dadi nyalag, ten dadi udo, ten dadi panjening kene. Griya niki sara penjara ada dosne. Ten dadi Bang Ijo kenten. Pun paham. Boyo aja bapo arogan, boyo bapo sombong dan bapo nginutin sesana pemargin Begawan Pulako. Nggih, artinya wenten alasan yang tepat untuk pemargin itu seperti itu. Nggih, sukses pun udah uning alasan itu mungkin dan yang bertanya-tanya balik. Nggih, sukses semua udah sukses. Bosan baper. Nggih, bosan baper. Nggih.